dejar atrás la subconsciente? ¿Cómo debemos hacerlo? Yesterday you talked about leaving behind the subconscious. How do we do that? Not leaving behind the subconscious, but the past which clings to us. No es Yes. dejar atrás el subconsciente, sino el pasado que se agarra a nosotros, Because it remains in the subconscious. porque se queda en el subconsciente. It holds us back. Nos tira para atrás. So there are two things which are needed. Hay dos cosas que son necesarias. One is the will to keep moving forward. Una es la voluntad de seguir andando para adelante. For example, Por ejemplo, supposing there are chains on our feet supongamos que tenemos cadenas en los pies. which are pulling us backward. Nos están tirando hacia atrás. We have two choices. Tenemos dos elecciones. Tenemos dos. One is to accept the bondage. Uno es aceptar las cadenas. Then Aceptar. there is no effort. No hay ningún esfuerzo. We are back to the prison. Estamos en la prisión. We'll be given food to eat Nos dan comida para comer and everything that we want. y todo lo que queramos. The other is we drag our feet. Y otro es arrastrar nuestros pies. If we cannot drag our feet, Y si no podemos, refuse the slavery to the past in thought and feeling. negar la esclavitud en el pensamiento y en el sentimiento. Continue to aspire towards the future. Seguir aspirando hacia el futuro. This will, Esta voluntad, this willpower, esta voluntad. one day mounts. Un Wow. día se crece, sube, And at one point it becomes so intense y en algún punto se hace tan intenso that it breaks the chains. que rompe las cadenas. It's just like with anything. Es como con cualquier cosa. You want to break a chain, ¿Quieres romper una cadena? one day you cannot break it. En un día no puedes romperla. Should we give up? Tenemos que rendirnos. On the other hand, if we use whatever hammer we have, Por otra parte, si utilizamos cualquier instrumento, little martillo, by little by poco a little, poco vamos dándole. we will make it that much easier for the future. Lo haremos mucho más fácil para el futuro. What if we do not succeed in one life? ¿Y si no tenemos éxito en una vida? That's why there are lives beyond. Por eso hay más vidas. There is a passage in Savitri. Hay un trozo en Savitri. O king, thy fate is a transaction done Oh Dios, tu fe, oh rey, tu fe es una transacción between thy soul and nature, entre tu alma y la naturaleza. with God as its foreseeing arbiter. Como Dios, con Dios como su árbitro. Man can accept his fate, man can refuse. El hombre puede aceptar o rechazar su fe, Even if the one maintains the unseen decree. aunque el uno mantenga su decreto invisible. Meaning thereby, Queriendo decir esto, if we refuse, si rechazamos, nos negamos, but it continues, pero él continúa. because such is fate sometimes. Eso es el destino a veces. Even if the one maintains the unseen decree, he writes your refusal in his credit page. Si uno continúa, uno... Will you Have to repeat. He writes our refusal. There is a credit Sí. page. Hay una página de crédito y nos Aunque escriba escribirá su su rechazo. rechazo. So he writes, Esto lo he reescribe, refused, lo escribe, lo ha rechazado. And then when we come back, Y cuando volvemos, this credit is given to us. este crédito nos lo da. He writes thy refusal in his credit page, for doom is not a close. Porque Aunque escriba su rechazo en esta página, no está... Doom is not a close, no está sellado. No está sellado. It's not the end. No es el final. Arisen from the tragic crash of life. Arisen from the tragic crash of life. Life was flying. Se levanta del Crash. del clash trágico de la vida. Wings El broken. golpe trágico de la vida, roto todo. Like Daedalus and Icarus.
como Dídalo Ícaro. Greek story. Ícaro. Ícaro. Arisen from the tragic crash of life, the spirit Se levantas rises mightier with each defeat. de cada crash en la vida, en el suelo, roto, el espíritu se levanta más poderoso. Its godlike wings grow wide with every fall. Sus alas divinas crecen más amplias con cada caída. See, first efforts at flying Los were prim- disastrous. Los primeros esfuerzos de volar fueron desastrosos, But could we have entered the jet age without those efforts? pero podríamos haber llegado a los jets sin esos esfuerzos primeros. So even if whole situation is such, Aunque toda la situación sea tal, we are in a prison, estamos en una prisión, still we must aspire for beauty and light. aún así tenemos que aspirar por la belleza y la vida. A la Read belleza y the la vida. story of La historia Antonio, de Antonio, plus the name of the novel is The Lost Footsteps. los pasos perdidos. Es This- el nombre de la novela. This man was in prison, concentration camp, Este hombre estuvo en la prisión, en el campo de concentración. and he wanted to die. He was in despair. Quería morirse, estaba desesperado. And how Sri Aurobindo came to him, ¿Cómo vino Sri Aurobindo a él? and how he sustained him through the 2 Lo years. sostuvo durante 2 años. And then eventually he is released. Finalmente se soltaron. Eso. Much later he discovered who he was. Mucho más tarde descubrió quién era. He used to call him Solía llamarlo Robin Dogos Robin Dogos, because he could not understand Aurobindo Ghosh. porque no podía entender Auronbindo Ghosh. So he used to call him Robin Dogos. Robin Dogos, But same image. pero era esa imagen, Who aunque would, la llamara así. and there is a beautiful story that Sri Aurobindo told him. Una historia que Sri Aurobindo le contó a él Sri Aurobindo in his subtle state, en su estado sutil, which he recounts, que nos cuentan, which gave him courage and hope. que le dio esperanza y So valor. he told him Le dijo that there were 2 little swallows, small que birds. había 2 vencejos. They were trying to teach their young one to fly, Estaban intentando enseñarle al pequeño vencejo a and volar. the little one fell into the sea. El pequeño se cayó al mar. They couldn't rescue. No lo podían rescatar. They both started taking drop by drop water from the sea and throwing it out. Estuvieron quitando, cogiendo gota a gota el agua del mar y sacándola. Maybe that they would empty the sea, they thought. A lo mejor podrían vaciar el mar, pensaron. And he says, such should be our perseverance Esa tal cual debería ser nuestra in perseverancia getting rid of these bonds that tie us. para liberarnos de las cadenas que nos atan. Never should we give up, Nunca rendirse, because we do not know when is the last stroke which will porque no break the sabemos bond. cuándo va a ser el último golpe que va a romper esa cadena. And the second aspect of it is, Y el segundo aspecto de ello, apart from personal will, aparte de La voluntad. voluntad personal, it is the grace. es la gracia. Take the help of grace. Toma la gracia, la ayuda de la gracia. 10,000 times, 1,000,000 times. 10,000 veces, millones de veces. Tell her, Dile, oops, I did it again. uy, lo he hecho otra vez. And she will pull us out. Y nos tirará hacia afuera. I'm saying this from very, very clear, direct experience. Estoy diciendo esto de una experiencia muy clara, muy directa. Sri Aurobindo used to quote the story of Saint Augustine. Sri Aurobindo solía contar la historia de San Agustín. Grant me chastity, Dame castidad, but not yet. pero todavía no. And the grace came. Y la gracia vino. Yes. We should not give up. That's No what is debíamos important. de rendirnos. Because subconscient is not just one life. It resists. El subconsciente no es solo una vida, se resiste. It is the entire collective subconscient of mankind.
Es todo el subconsciente colectivo de la humanidad, our past lives. nuestras vidas pasadas. So it is important not to give up, Es importante no rendirse, not to wallow in guilt either, no estar ahí lamiéndose las heridas But en to la keep- culpabilidad, keep putting that little effort pero seguir con ese pequeño esfuerzo and offering this effort to the grace. y ofrecer este esfuerzo a la gracia. One day the bond is cut. Un día esas cadenas se rompen, se It cortan vanishes like a bad dream. y desaparecen como un mal sueño. And we look back and say, Y miramos hacia atrás y decimos, was I really that fellow? ¿era realmente yo eso?